right behavior. So I managed to prove that this work. Okay, so dalam sistem yang kita create simple and dalam this is kalau tengok typical tripod beta punya analysis lah. Kita tengok ni. So dalam before underlying causes tu, the channel system, kita create sistem yang mana prosedur, proses, polisi yang mana prevent that behavior from influence the right behavior. Contoh kat sini lah kan, insiden tu berlaku, orang this guy sleep and trip due to coffee spill. So dalam ni object and agent ada dua kan. So the person and the spill in contact and dia jatuh. So the immediate cause kat sini of course is orang tu lalu. Kalau dia tak lalu tak jatuh lah. Tapi sebab oil spill tu, coffee spill tu menyebabkan dia terbijak, lantai licin dan jatuh. So dalam ni precondition masa tu dia tengah pegang phone sambil pegang kopi. So that's how it work lah. So that's how precondition that influence that behavior to happen. So dalam underlying causes, organisation ni dia tak ada requirement mengatakan this one. Misalnya requirement not using handphone while walking. Kalau kita tengok dulu no texting while walking kan. Sekarang bukan tengok texting saja, orang tengok YouTube, tengok TikTok while walking kan. So kita kalau boleh eliminate terus pegang handphone sambil berjalan. So bila macam tu, then you have the right behavior. Bila dia berjalan tu dia lebih observe kan. Dia lebih tengok. You know what I mean kan? So bila dia berjalan tu dia tengoklah lantai dia kan. Dia bila dah pegang kopi, pegang handphone, then you tak tengok dah apa yang you bijak. That kind of scenario, that simple scenario that I like to raise to you supaya kita boleh address. So bila you have the requirement atau you have the system mengatakan while walking in the plant or in the warehouse or in the office, no using handphone, something like that. So that you can focus on your walking. One single activity. Okay. Next. Okay, ada tanya tadi pasal lunch. Kita akan habis 12.30. So I think saya nak kena cepat lah. My slide pun dah lebih kurang dan nak habis dah. Ada lagi. Saya tak ingat kat mana ni. Okay, so kita dah sampai ke slide almost there. Saya cepatkan dalam IOSH, Institute of Occupational Safety and Health UK, dia propose 3 lah untuk positive culture ni. Dia ada satu system, untuk having right system, satu lagi learning capacity, satu lagi attitude. So this is how kalau nak lebih lanjut, you refer kepada Institute of Occupational Health, dia detail out more. Okay, next. Ini just more perspective in terms of how the context the organisation influence behavior. So ni you boleh baca lah dalam your punya slide nanti. Okay, next. Yang ni pula challenges during saya dah sentuh sikit je. I think the challenges by organisation ni bila dah start kita dah post COVID ni. Kita contoh macam training lah, engagement pun dah kurang, kita virtual, kita can work from home, information banyak, so kita nak tanya soalan je, ChatGPT semua dapat kan, all those things, information ada. Jadi kita sepatutnya pakai pandai lah. Kadang-kadang kepandaian kita kadang-kadang bawa kita ke arah yang mungkin wrong direction. That's why the challenges is in managing in organisation side contact. Kita kena understand this threat. Okay, banyak kepada organisation that's the nature kepada sustainability. Kita yang dah tua ni, kita will leave organisation, aging workforce akan leave. So the new millennial, cara fikir, cara buat, cara aktiviti dah berubah. That's why some challenges in place. Migration of business approach, dulu more on kalau boleh company employee dia sendiri. Sekarang outsource semua, orang buat. Kita just make sure that kita ni je. Cara-cara ethical challenge, banyak lah ethical challenge.
Macam-macam kita tengok baca berita pun macam-macam isu integriti dan sebagainya. Next. Yang ni pula dari segi apa tu komitmen lah, management komitmen. Dia kata management komitmen, employee involvement. Petang ni kita belajar pasal more on employee participation, publicity procedure where significant predictor. So this is 3 element yang mana membantu kita dalam performance. Next. How to make the workplace safe? Okay, safer. Saya cadangkanlah how to make things better tau. Saya cuba how to make workplace safer. Next. Kalau Prof Arwah, Prof Aziz pernah, I think pernah sebut lah dia kata jika pembuat dasar atau pemimpin yang berlaku kesilapan dasar, so whoever make a organisation contact, dasar polisi, prosedur, dasar kat sini memohon polisi lah, tapi saya nak perspektif dia tu maksudnya whatever you said. So it will, the whole generation, kalau organisation ni memang makan masa yang panjang lah untuk ubah balik. So that's why kita kena berhati-hati bila kita set the context supaya dia tak jeopardize the future generation. Okay, culture is not destination, it's a journey. Bukan one night approach, it's a long journey. That's why saya cadangkan program-program berkaitan culture ni bukan setahun, at least 3 ke 4 tahun. Have to be continuous supaya kita boleh boost, inject every 3 months, every 4 months, kita inject that. Next. Apa itu sistem? I think there's a very brief. Okay, click. Next. Something that working together as part of mechanism, the principle, procedure according to something. I think that's fine. You can read it later on. Next. Set of thing, principle, procedure that work together. I think that's definition about system lah. Ya, nak cerita pasal sistem. Next. Contoh-contoh sistem semua ada kat sini, banyak lagi. Jadi I hope lah sampai ke tahap ni dah nak habis dah ni, you boleh nampak lah apa sistem sebenarnya yang kita boleh HSC professional boleh tolong. Next. Behavior pula is, saya mention is next. Next. It's about action. Ingat dia, behavior is about action. So kalau okay, stop sini sekejap. Cuma saya nak bagi illustration sikit kat sini, just highlight to you that how kita as a healthy professional, I believe you all, I tak pasti you have this or not, but then try to understand your HSC trick, your organization. Tak kira you are from university ke, from kilang ke, construction ke, you need to understand your threat, supaya you can address accordingly. Kat sini saya address on my industry lah, so something that yang mana we face almost during all the cycle of daripada design sampai decommissioning, we will face this kind of scenario. So this threat, kalau kita tak jaga betul-betul with the right barrier in place, then you will have a poor delivery HSC lah. Maksudnya kat sini bukan setakat performance, you can create unsafe workplace. Kalau kita tak understand the threat. Okay. And and kalau bila sampai tu, saya cakap tadi betul, kita mention tadi kan, to fail safely, we have to think about that supaya kita boleh minimize the bila escalation, bila berlaku yang fail, so that escalation of the incident tu tak lagi teruk, tak sampai ke tahap business continuity plan, tak financial loss dan sebagainya. Kita just very minimum. So we need to have this illustration in our way that this is the whole flow of OSH management system. Dan bila kita nampak ni, dan kita senang sikit kan kita nak address, manage our process. Sebab sekarang ni kita banyak, saya duk nampak lah dalam industry, my experience, kita tak ada systematic way of approaching. Kita just copy and paste, mungkin bukan your organization ke tempat lain, just here and there, you just pick from the cloud, you tak ada fokus.
So you have to do that supaya you understand your threat so that you can address it quickly. Next. Ini pula simple equation. You have the right system in place so that you influence behavior. Of course, at the end of the day, is an overall performance lah. You want a good performance. Tak ada company mana yang bad performance kan. You want good performance. Tak segi lah, segi HSC ke, segi financial ke, dari segi production ke. So at the end of the day, is become organisation punya goal lah. Okay. Next. And saya dah mention tadi kan, kita ni career kita lebih kurang ramai lah 30 tahun, maksimum ada sampai 40 tahun. Adalah kan. So dalam dalam proses ni kita expose to macam-macam sistem. So dalam sistem tu, so that's why the system, you company A, you masuk company B, your behavior mungkin daripada company A tu bawa ke company B, mungkin you nak adjust, so it take some time dan sebagainya lah. So this is a journey of us. Dalam journey ni, that's why kalau kita address only to the people, only to the human, these people will live kan. Orang ni dia akan meninggalkan organisation. Dan apa yang dia belajar selama 40 tahun, 30 tahun, kalau dia duduk kat company tu loyal. Kalau dia duduk 5 tahun dia dah berhenti dan habis kat situ lah. So that's why sistem yang kita create, kita design tu have to be robust, have to be kan, maksudnya masuk generasi baru pun tak ada masalah. Saya suka bagi contoh, bila kita pergi negara jiran, ada satu negara tu, kita bila masuk, kita nak bawa sampah tu, kita rasa takut kena denda kan. So jadi kita paksa ambil tu sampah pergi buang, cari tahu sampah tu, jalan jauh pun sanggup pergi buang tu sampah, dan tu sampah. Itu cara dia create sistem dia. Tapi bila dia orang tu ataupun orang dia balik datang ke negara kita, macam berbahaya perangai kan. Dulu bawa kereta pemandu dengan berhati-hati, bila masuk Malaysia je, contoh daripada utara ke daripada selatan ke, dia juga perangai. Those kind of system yang mana kita try to build in. Bila dia masuk plan kita, automatically dia pun be part of the understanding of our culture dan practices. Okay, next. Ini adalah performance factors lah. That's why saya yang ni just nak highlight, nak tunjuk mengatakan it's not about people saja yang buat error. Factor-factor yang causing the error. Banyak organisation, teknologi, person itself. Dan kadang-kadang error tu bukan setakat execution, cognitive error. Maksudnya ni pun dah salah lah. Bila salah kat situ, masa tengah memikir tu dah salah, dan bila execute lagi dah salah. And so those kind of that's why tak boleh nak zoom pada satu human saja. You have to. Okay, next. Ini pula interesting saya just to give you a new view of managing hazard and risk. Kalau you tengok kat sini, kita ada 7 minit lagi, saya akan berhenti 7 minit. So kita tengok kat sini, kalau tengok ni, yang exposed to tajam ni siapa? Front end So workers. Yang paling kurang adalah mereka-mereka yang macam kita lah, leader, organisation dan sebagainya lah kat sini. Dan yang ni dah regulator semua dah panjang lah. So maksudnya kat sini, apa-apa yang kita buat, that's why kita kena bring in whoever exposed ni into the picture so that they can tell us bila kita develop prosedur, policy, risk assessment dan sebagainya tu, dia punya tajam tu dapat dikurangkan. Maksudnya exposure kepada hazard tu dapat dikurangkan. Okay, itu masuk dekat sini. That's why kita tengok kat sini dari segi arrow merah ni adalah highest injury potential. Maksud dia katakanlah orang yang expose pada tu adalah highest. Memang kerja dia duduk depan tu. Yang paling influence, yang paling influence dari segi itu adalah mereka-mereka kat belakang ni lah. Highest influence over the system. Kita lah yang buat sistem tu. Itu masuk dekat sini. Okay. Boleh faham Alright. Next. Ini pula saya cadangkan kita balik lepas ni, mungkin besok, lusa dan sebagainya. Kita cuba, this is positive reinforcement. R1 ni maksudnya positive reinforcement. Okay. Kat sini saya cuba galakkan, at this moment kita banyak
have to do kind of approach. Maksudnya comply. Saya cuba cadangkan kita tukar paradigm shift sikit kepada I want to do. Kita cuba promote that, rather more volunteer, individual tu, rather than that's why kat sini you tengok ni want to do ni is more on a proactive approach. Maksudnya whatever it is kita nak masing-masing tu become, instead of I have to do, become I want to do. So positive reinforcement supaya dia lebih lebih kepada toward leading indicator. Next. Okay, sedikit sentuh pasal ABC model. I think some of the siapa yang behavior ni dia tahulah kan apa maksud. Tapi saya tengok tadi dalam saya punya quiz tadi pun ramai salah ni. Tapi tak apa. Kita belajar ada yang tak tahu mungkin first time tengok benda ni. ABC tu apa? Antecedent, behavior and consequences. Next. So tu maksud dia stimulus ataupun activator that come before unsafe behavior. Contoh tadilah nanti kita share tu. Behavior apalah action lah consequences kemudian, maksudnya consequences lepas tu apa ni result of that, outcome of that behavior. Okay, next. Ini contoh lah maksudnya bunyi aiskrim, lori aiskrim datang, okay, dia beli aiskrim, dapat aiskrim, so dia punya consequences sonok, dia dapat makan aiskrim, sedap kan, dan sebagainya lah. Just give you some illustrations here. Okay, next. Ini contoh-contoh yang mana behavior saya tak cerita lah kot. Just you boleh tengok, kalau ada soalan kejap lagi lah tanya Okay, next. Okay, ni contoh lah, saya bagi contoh apa yang tadi. Contoh pagi-pagi kita datang kereta in the morning kita datang kerja, katakanlah saya duduk Sepang. So nak pergi kerja saya naik train. So saya tak ada isu lah traffic jam dan sebagainya. Tapi mereka yang drive, so pagi-pagi okay, drive macam biasalah. Pukul 6.30 ke pukul 6 keluar bos subuh. So driving tiba-tiba hujan. Juga siapa bila berlaku? Someone take over yang dia tengah buat tu panjang jam ni, tiba-tiba ada hamba Allah termasuk potong. Memang sakit hati kan? So that mood you dah berubah. Sampai office dia you stress lah, you start macam-macam lah kan? Then become emotional stable. Contoh dulu Alvin, bos-bos saya lama-lama dulu lah. Dia minat satu pasukan bola ni. So kita boleh tahu pagi-pagi kalau tim dia lawan, hari tu tim menang, dia mari office, muka dia ceria, bersih. Kita tahu, ini mood bagus ni. Nak minta apa-apa senang lah. Hari tu tiba-tiba tim dia kalah. Bila nampak muka dia merah, mungkin malam tu ibu tak cukup ke apa. Then, hold dululah kalau nak minta apa-apa, tunggu next time. So that's why the behavior tu kata is something that you need to understand. Okay, next. Okay, ini program yang pernah saya buat di tempat lama saya, kerja saya, yang mana the system that we the system that we create, and kita this is the behavior yang kita expect. So kita list out apa yang kita nak. But kita kena, and in mind tu kita kena clear. This is behavior yang kita nak. Bila dia buat benda ni, this is the thing. Consequences at the end of the day, okay, kita nak selamat lah, kan? No harm, no injury, no environmental, no property damage. Sebab this is how ABC look like, and then you implement in your organization how the context drive behavior. Okay, and saya tulis kat sini kan, being proactive, maksudnya you have to be proactive today to ensure the perfect day tu. Perfect day maksudnya there's no incident, everything safe and so on. So that's why benda ni bukan reactive. You have to think ahead, predict ahead apa benda yang you nak buat, then put measure in place so that bila execute as planned, kan? Execute as planned. Work done safely. That's just how nampak simple tapi is challenging lah mula-mula nak buat. Tapi bila buat tu, bila dah embed the system tu, alhamdulillah tak ada isu.
Next. Ini KPI, leading indicator. That's why saya cadangkan kepada kita perbanyakkan leading ni lah. Saya tak nak detail lah. I think you know better lah. Leading tu maksudnya proactive, doing that so that you can have a better prevention. Yang lain-lain tu banyak, yang ni banyak reaktif. So kita kurangkan lah. Walaupun dalam law masih macam tu, tak apa, yang tu is part of the juga. Tapi saya cadangkan lah kalau nak target LTI 1 per year, macam tak kena kan. So you have to be balanced lah. Okay, next. Ini just ini last slide lah, most last slide lah. Future improvement, okay, create positive tone, okay. Sorry, dah makan masa lebih 12.5 ke ejak ke 12 berapa? Create fit for purpose system so that meet for your intent. Leading indicator, more on leading indicator, okay. Proactive stimulation, maksudnya you kena encourage that. Maksudnya nampak benda tak selamat, you kena tegur, stop. If you unsure, dah unsure tu kena stop dah supaya jangan teruskan. Kita tak pasti bila tu selamat tidak kan. Long term initiative replicate, kalau bagus tu replicate, jangan hentikan, teruskan kan, supaya program tu nampak. Sebab bila orang ni bila dah buat program, bila dah selesa dengan program tu, kalau boleh nak teruskan, tiba-tiba bila dah nak selesa dengan program tu, kita buat program baru pula. Alamak, dan lama-lama orang dah fed up, tak nak lah. Kena lean, be practical dan fit for purpose. Dan insyaAllah kalau kita berjaya buat tu, then we have a sustainable performance lah. I think last slide. Last, next. Okay, ini yang result yang pernah saya buat, saya cerita lah. This is some bukti-bukti yang saya pernah buat lah. Okay. Next. Next. Okay, last. 5 minit, saya minta masa 5 minit boleh jawab ni, sebab you dah jawab tadi. Soalan sama je. Semua kita tengok improvement tu tidak, ada tak perubahan. Please, thank you. So without habis dalam 12.37 sekejap lagi, so saya hand over kepada admin balik lah. Terima kasih. Minta lah tolong scan dan jawab, this is post. Soalan sama macam tadi, dan saya nak compare, nanti saya share result dengan MCI on the improvement ke tidak daripada understanding tu. Bukan individual lah, this is a group of currently 333 people. Cuma kat sini saya tengok respon on the previous pre-assessment, pre-quiz tadi ada lebih kurang 279 orang, ada lebih kurang lagi 50 orang lah. Mungkin ada technical error ke dan sebagainya lah. Bisa hopefully for the post one is more than that lah. Mungkin dapat 300 orang pun alhamdulillah. Nanti result saya saya share kepada admin, so nanti admin akan share kepada dalam group ni lah nanti petang ni kan, petang ni saya bagi. So with that saya ucapkan terima kasih, minta maaf kalau ada kekurangan tu daripada saya. Saya harap QR sama je, QR cuma yang ni soalan sama juga. Okay, so you akan jawab soalan yang sama sebab saya nak compare, yang tadi faham, yang now lagi faham. So saya harap apa yang saya sampaikan hari ini dapat membantu sedikit kepada semua yang mendengar ini. Jangan ke mana-mana lagi, petang ni yang lagi menarik, kita address more on employee participation, which is akan dibentangkan oleh Dr. Rahayu, Dr. Ayu, dan kita tengoklah macam mana so that we can bring this value kan kepada you untuk organisation. This is remember, this is not one day kind of let's say it's a long term, so you can progressively improve the process and so on. Cuma
at the end of the day we have to shift our mindset a bit in terms of managing that. I think with that saya serahkan balik kepada Amina ya. Sama-sama doktor, sama-sama Adam, semua lah sama-sama ya. Ada lagi apa doktor? Saya tak ada dah, saya cuma saya minta semualah yang ada 200-300 lebih tadi jawab post quiz lah, sama je soalan dia. Okay, saya harap semua boleh dapat jawab lah sebab kita pun akan tengok pada nama dalam yang submit post ni jugalah. Sebab untuk keluarkan CJ yang punya CP dan CPD ni, so kita pun agak strict dengan tadi pun kita punya attendance form sesi pagi pun ada link juga, ada yang share pada grup lain. So nanti next untuk sesi petang saya akan share link dekat dalam chat Google Meet ni. So harap yang masuk tadi dalam Google Meet ni akan dapat kehadiran dan kita akan review pada untuk buat CJ pada kehadiran tu. Okay. So saya rasa yang ke mana-mana lagi lah, pergi makan dulu, petang ni pukul apa sambung balik? Pukul 2. Pukul 2 kita sambung balik, lepas tu kita jumpa petang ni pukul 2. Cuba yang minta tolong lah, jawab dulu soalan tu. Terima kasih semua kerana sanggup mendengar saya membebel walaupun seorang-seorang. Saya harap ilmu yang saya kongsi tadi bermanfaat lah. Saya kalau ada salah silap daripada saya, tersalah sebut, terasa bila you dengar tu sakit hati ke, tak puas hati ke, saya minta maaf, itu memang saya yang silap lah. Hopefully apa yang saya kongsi pagi ni dapat membantulah sedikit cara-cara kita nak menguruskan OSH di tempat kerja masing-masing. So kalau ada soalan lanjut, saya ada email saya, you boleh email kepada saya tulis kat chat ni ya. Untuk saya respon lah mana-mana yang ni dan kita boleh communicate lah. Saya boleh kongsi insyaAllah, melainkan jangan tanya pasal gaji dan sebagainya lah. Itu saja, terima kasih, saya serah pada Ijat. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. T atas penyampaian untuk sesi pagi ni. Cukup banyak dan rugilah kalau siapa tak ambil apa yang doktor telah sampaikan. Okay, kita akan terus untuk rehat untuk makan tengah hari dan kita akan bersambung tepat pada pukul 2. Saya harap semua boleh standby lah dalam pukul 2 terus ada. Saya akan sharekan link kehadiran bagi sesi petang. Link kehadiran saya akan share hanya dalam Google Meet sahaja. So siapa yang tak masuk tu, tak isi form, mungkin ada isu sikit lah untuk kita keluarkan CJ semua lah. Memang pagi tadi pun ada yang telah share pada grup lain. Should be kita tak nak share just hanya untuk grup. Hope semua boleh jadi seorang yang profesional lah. Sebab semua pun OSH practitioner kan. Link pagi boleh share. Link pagi sebentar. Saya share dekat sini. Sesiapa yang masih belum isi attendance sesi pagi ni bolehlah isikan. Dan sesi petang nanti saya akan share pada pukul 2 nanti untuk sesi petang pula. Okay, jika tiada apa-apa lagi, kita stop dulu sekarang dan kita akan sambung pukul 2 tepat ya. Okay, selamat tengah selamat menjamu selera Okay. Assalamualaikum, jumpa pukul 2 ni insyaAllah. Wassalamualaikum.
Tak tengok. Tak tengok.